हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपण मानकु आम न्यू ब्लॉग को आपण मैंने केमी अच्छा कहबी आम भलरे अच्छु आगे देखो मोर बड़ पीसी घर को गला बेले से मैंने छात छात उपर नहीं सेकेंड फ्लोर रे आम वीडियो करूँ देखु केमती कौन कलु आ बहुत जगह बुलीचु गोटे जगह नहीं 3-4 जगह जाइलु आ सब वीडियो मु एका संगे दे देउछि और टिके टिके करथि सेति पई देखंतु आ एटा देखंतु झियो मो ससुर आ हम तीन जगह एटा छिड़ा आइछु तार कबाल करे एटा तार गुंडीचा मंदिर देखंतु एटा गाड़ी गुडी तार पैक करके जाउछि से आ एना देखिबे झियो तार छात ऊपर केमति खाली घुरी बुली बोइना आ एटा देखंतु सांग माने एटा छात ऊपर कोन पळी आछछु आ हमर एटा माने गत काली माने दिन आगे आसलु आम जावा समय गाधे पाड़ी पूरा 6टा होता आम से पूरा गाधे सारी घर को बाहर कहीकि आगला 3-4 जगह भी जबार अच्छी से शीघ्र टे बाहरी पड़ू यहीटा देखु यहाँ आम पीसी घर सेकेंड फ्लोर रे आम थी बालकनी रे आईटा आम ससुर झील तले खेलुले तार बाबा कहते आस ऊपर को तो आसनु आए आपर ऊपर को पलि आसते आईटा देखु ये अच्छे मौसी घर जगन्नाथ मंदिर यहाँ मौसी घरटा आईटा तार बाबा छिड़ा होती आईटा देखुछु तार बाबा आसते छुट्टिया था बेले आसते बढ़ेला पर से जमा आसी नथिले मो बहुत थरी यहाँ देखु मो पीसी झील तार झाड़ू कर बाहर तार नई पारुनी तार से गोटे ये गोटे लगे देखी तार छिड़ा होकर झाड़ू कर से झाड़ू करूँ ये देखो छात केमती देखा गाँटा मार्केटा बहुत बड़ अच्छे बालकनी छिड़ा होती तार बाबा आज सका पलैबार थिला देखो यहाँ मोर पीसी तार दियर घर यहाँ गाँ जीव सर यहाँ ऊपर कमी देखा आईटा देखो झील तार छात उपर मोर सांगे खेलला फेर ऊपर को जीव कहे तार दादा तार बाबा सांगे खेलुची मत दौड़ा कौच सी तार आटा खेलुंट से छुट्टी थी भल लगुला मत भल लगे काटी देती एना देखला वीडियोटा थे भल था कहती हौ बाहर हौ देख झील तार केमती दौड़ी तार बाबा को भी दौड़ी हौ देख कौन कूद तो नीनी कहाँ गिसगा चलो जीवु ये झील को देखु आमर गाँ मंदिर जगन्नाथ मंदिर से घर को गला तार खाली जगन्नाथ मंदिर तार खाली गड़ी बुलूब से तार बाली खेलुव से भितर सिंह मान पाखे खेलु थाए देख यहीटा गोटे नुआ मंदिर या चलती यहाँ जो माँ तार बड़ भौणी घर को जाता से जगन्नाथ मंदिर या चलता झील तार से तार बाड़ी खेलुला तार बाबा आ 2 जन जाक देख तार के खेलुच तार बाड़ी माने बाली कहला तार जीवनटा से तार चल बाली हौ देख तार केमती कौन कर झील तो जुआड़े गला खाली तार बाड़ी खेल के मंदिर थी से गाँव तार खाली खेल थाए कौन तार केमती घूरी बुलूची नाची पकाउची टाइल्स काम चलता ना से घुर घार साउंड होता जगन्नाथ मंदिर
এটা দেখো দীপালি দাস ଦେଇଛି ତାର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ମା ଘରେ ତାର ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖରା ଦିନ ନା ପ୍ରବଳ ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଝିଅ ତାର ଏତେ ମାନେ ଟିକେ ରୁହେନି କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ କରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହେଲେ ବି ତାର ଗରମରେ ତାର ବାହାରେ ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେଇଟା ବାହାରେ ଖେଳିଲା ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେ ତାର ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ଏଇଟା ରାଇମାର ଯେଉଁ କାମ ଇଏରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ସାନ ଚାଚୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଏଇଠି ତାର ଦାଦା ଏଇଟା ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ନାଚୁଛି ତାର ମା ବି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତାର କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆମର ଗାଁରେ ଆମର ଘରେ Thọc đấy thọc đấy thọc cái gì nữa hề không biết phải kỹ thuật bây giờ đi là thọc cái gì ଦେଖିଲି କେମିତି ତାଙ୍କର ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାର ନଚେଇ ଦେଉଛି ଲିଜନ ବି ଆସିକି ତାର ବଜେଇ ପକାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ମାମା କେମିତି କହୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ଚାଚୀ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ଷିକିଆରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମ ପଟେ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ଖୁଆନ୍ତି ଦେଇକି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନଥିଲେ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ବସିକି ଏଇଟା ତାର ମାମା ଖୁଆଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝିଅ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟିକେ ମୋ ନାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଦୋକାନ ଏଇଟା ଝିଅ ତାର ଖେଳୁଥିଲା ପେମ୍ପର୍ସ ପିନ୍ଧିଦେଲା ସେଇଠି ତା ସୁସୁ କରିଦେଲା ସେମାନେ କିଛି ବି କହିଲେନି ହଉ ଏଇଟା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ମାନେ ଆମର ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଆଉ ଘରେ ରହିବନି ଖାଲି ତାର ଏଇଠି ତାର ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ସିଂହ ଉପରେ ତାର ଯାଇକି ଖେଳିବ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବ ତାର ବାବାକୁ ଘରେ ରହିଥିବ ବୋଲି ତାର ବାବା ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି ତାର ବାବା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଲି ସେଇଠି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବେ ନା ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ସେଇ ଭିତରେ ସେମିତି ଜାଗା କାଳିଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅ ଏଠି ତାର ଖେଳିବ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପିଇସିର ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ନଥିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସିଏ ତ ଥିଲା ତାର ଗାଁରେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ଭିଣେଇ ବି ନଥିଲେ ସେ ତାର ବୁଲତେ ପଳେଇଥିଲେ ଏଇନା ସିଏ ଆସିଲେ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିଲା ଇନଭର୍ଟରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ଏଇଟା ଝିଅକୁ ଫ୍ରୁଟି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ପିଇଲୁ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଶ୍ୱଶୁରର ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଏଇଟା ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରଟା ବୁଲଉଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ସେ ତାର ଗଣେଶକୁ ଧରିକି ତାର ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାର କେଉଁଠିକି ଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ସେ ତାର ଖାଲି ଏଇଠି ସେଇଠି ତାର ଘୁରି ବୁଡ଼ୁଥିବ ଏଇଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ତାର କିଏ କହୁଛି କେଜାଣି ତାର ଏଇଟା ଖେଳଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗଣେଶକୁ ହଉ ଆଉ ଏଇଟା କାହାର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କେଉଁ ରିଲେସନ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ତାର ଝିଅ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେମିତି ଖେଳୁଛି ଯେ ମାଛ ଗୋଟେନି ମାଛ ଥିଲା ବଡ଼ ମାଛଟା ସେଇଠୁ ସେ ଜମା ଯାଇନି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ ମୁଁ କେଜାଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି माछो काय करते बाप्पा माछो काय करते देख तो
हैं देखो दीदी जय श्री राम कृष्ण पढ़बे दी जा मामा संगे बजा दे बेटी के जा बजा दे जा एटा देखो यहाँ मोर मार काकार झील घर को यहाँ पलि आसचु बुझापी आम गोटे दिन केते जगह कवर कर देखु सांग मैंने यहाँ हूँ सावित्री वेलकार वीडियोटा बहुत टिके डेरी रे जाउछि माने आम गाँ को जो जाइलु सेते बेलकार भी केतटा वीडियो अच्छी मोर बड़ पीसी घर को मोर बड़ पीसी तार माने झील घर को मार काकार झील घर को समस्त घर को जाइलु आम से वीडियो का तार बाबार फोन रही जाता मुझे दे पार नी काली राति रे तार बाबार फोन देखु देखु से वीडियो का पाई को ट्रांसफर कर देती आड़ा देखा तो से दे दूसरी आ देखो सावित्री जो मेहंदी लगे थी देख किए कहती अरे झील को देख तरबुज पूरा खाली खाई जाऊँ सब वीडियो मिक्स करके दे दूँ देखिए केमिति लगे कहे आ सांग मैंने देखिले वीडियो जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।